que nada mais vínculos que sin más valus, que sin más valus vínculos que estatus. Estímulos que santi e que santi anti e che ci senti una felice por ti, che ti glori la felicità, che ti senti nella gloria che molto che face che è otro perché la opposición de por qué se face o cómo se pasar en otro a otro a otro a mucho otro molto o mucho. Es que si tu no aceptas la evolución de por tú que sea una stabilización que es regresivo y que al instante que se debe pasar una nueva conciencia perché nel cielo è molto molto presente existencial una opposizione en otro planetario e si te puede donar molto molto como se puede amo no uno amo me molto amo differente e che te puede fare otro si ti face otro quando ti puede donar amo sta muy bien, è bella, benefica, benedizione, bellissima per tu e per l'altro. E sì, nada fai, che te nada voce che è nel presente, per este planetario e per molto direzione dell'orizzontal, o nell'horizon che sta molto direzione che se te puede voce. E che vuole che per il plano che otro che face e che se note che sei giusto per il paz e che seppur il niño è pequeño e pequeña che se due scolario molto piloto che se due uno piloto che è molto interessante perché avec la conciencia de humano el Deus dice e dona molto rivelazione che sa la molto conciencia muy fuerza por tu si tu nada de senti se che se due che te face otra direzione che se la por uno galia que no puede viva mucho tiempo, te muerta solo uno. Eh, si, si per la defensia que rivendicate molto amo dell'altro del mondo, ma per otro planetario nella galassia, en otro faccio face por amo e que sé mucho, mucho, sí que Dios se voló. Y por tú ave la bendición del Dios, como si un pueblo, como el pueblo muy pues en el instante, en el presente. Y que volo que en el presente, en el instante, que mucho y mucho pueblo, niña, mujer, el padre del otro, el pariente de la familia, de otra familia, que viva ça. Quando você ma famiglia per me ave molto soluzione e che me pequeño e pequeña che niña e niños e che sa molto molto differente e che ave una molto amo per sé.
que tu domandale la benedicción del Padre, por del Pape, porque que me dona una libertad, ave dona la vida eterna, eterno, ave dona la inmortal, ave dona una nueva chancia por ser este mundo, uno de todos esclavitud e letra, e che mi dice si può libertad de mí, ave uno regolamante dificultad por aceptar nada por la familia. Mi esa è molto pequeño e pequeñas del mundo. Si può esta noche tocarle en el puerta mía, en mi puerta, siamo. Gracias.